Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen danse aw bɛ studio tamani kunnafoniw lamɛn radio 74 sanfɛ aw bɛ a lajɛ teleso saba fana kan ayiwa an bɛna kuma fɛn min kan bi o ye luwaseko ye a bɛ bolo jumɛn de kan faba kɔnɔna na walasa ka kuma nin ko kan an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Fabu Kante n'ale ye ayiwa Afrique Immobilier Commerce Général o cakɛda ɲɛmaa ye Abdul Wahab Jakite ale Askoma ɲɛmaa da kan ye Dr Yakuba M Kulibali ale sariya dɔnbaŋana ye ɲininikɛla don école karamɔgɔ don ne yɛrɛ ye Muhammadu Touré aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa ko luwaseko an bɛ don min na i ko bi Fabu Kante faba kɔnɔna na a bɛ bolo jumɛn de kan. Bon n bɛ foli bila ye fɔlɔ M. Touré ka foli bila studio tamani baarakɛla bɛɛ ye aw minnu occasion d'an ma walasa an ka se k'an fɛla fɔ ko dɔ kan min bɛ maliyɛn bɛɛ intéressé bi n'o location ko ye parce que ni ko k'a bɛ maliyɛn bɛɛ intéressé ne ma dara ni maliyɛn bɛ yen nɔ bi hali ni bɛ ka so kɔnɔ ne ma tɛmɛ location fɛ maliyɛn min bɛ yen nɔ k'a ma tɛmɛ location fɛ bi an hakili la ka dɔgɔn kosɛbɛ donc ni ko ko luwanseko bɛ cogo di faba kɔnɔ bi gɛlɛyaw b'a la gɛlɛyamisɛnninw b'a la gɛlɛya kumabaw b'a la yɛrɛ fɛnɛ mais fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ye problème tɛ minnu na voilà minnu bɛ passé ka ɲɛ basi foyi t'a la hadamadenya yɛrɛ ko bɛɛ ye hadamadenya ko bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko a bɛɛ ka ɲi i tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ man ɲi donc gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ cɛn yɛrɛ la a gɛlɛyaw barika ka bon bi ka tɛmɛ aspect voilà politique nafamaw kan quoi. D'accord an da bɛ se gɛlɛmanw ma Askoma ɲɛmaa da kan fɛ Abdul Wahab Jakite e bolo an bɛ don min na i ko bi luwaseko a gɛlɛya jumɛnw de ye Bamakɔ yan. Bon yani n ka i jaabi fɔlɔ fo n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase mɔgɔ dɔw ma bon ni an consommateurs bolo mɔgɔ minnu bɛ fiɲɛ minɛ ka bila u bɛ fɛn min kɛ ka u deli ni lahina a bɛ fɔ o de ma ko consommateur i tɛ tɔnɔ ɲini a la i tɛ foyi kɛ mais e bɛ i ni lahina la location kɔnɔna la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Bubakar Makalu Bubakar Makalu ale tun bɛ a bɛ fɔ o ma ko CERCAP Centre d'études pour le renforcement des capacités ale ka yɔrɔ mɔgɔw bɛ kalan bɛ kɛ yen dɔ bɛ fara mɔgɔw ka kalan kan sariyaba dɔ taara san 2015 n'an b'a fɔ o ma ko la loi portant protection du consommateur sariya min bɛ consommateurs lafasa kosɛbɛ kabiri démocratie nana an kun b'a kɛlɛ la mais san 2015 a sera ka sɔrɔ donc a sariya nin dilanna ale de ka baara yɔrɔ o de y'a to an b'a fɔ fɔlɔ n ka foli filanan bɛ se min ma o ye an b'a fɔ min ma ko Abdul Karim Konate ni o b'a fɔ ma ko Anpe ale tun ye jagokɛlaw ka minisiri ye ale de sariya in ta ka se n'a ye an ka bulonba la sariya in ka se ka ta mais sariya in sɛbɛntɔ la an ye laɲini dɔ kɛ laɲini min u sɔnna laɲini min ma an bolo k'a fɔ location luwase gɛlɛya b'a kan kojugu o kosɔn an kana bila sariyaba in kɔnɔ mais an k'a bila yɔrɔ la gafe kɛrɛnkɛrɛnnen sariya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ k'a ta o sariya tɔgɔ o sɛbɛn tɔgɔ luwase mun bɛ don luwase kɔnɔna la olu ka se ka lafiya cogo min na o kɛra san 2015 mais halisa papier ma se ka bɔ dɛ an da bɛ tila ka se papier ko ma mais e bolo bi a gɛlɛya fanbaw yɛrɛ ye mun de ye. Gɛlɛya fanba ye min ye bi sariya tɛ yen an bɛ se k'an susuru min kan n'i ye jateminɛ kɛ ni BG fanga nana jamanadenw u ka sonsɔrɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ni sariya tɛ mais bi sariya tɛ yen ni sariya tɛ yen kɔni se bɛ minnu ye u bɔ
min ka di u b'o de kɛ bi o de gɛlɛyaba ye bon maintenant ni commissariat tɛ yen ka ban i bɛ miirila fɛn fɛn tɔ la sa k'a fɔ ko a da ka gɛlɛn nin man ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan ni sariya tɛ yen ka ban banna mɔgɔ mɔgɔ bɛ na a fɔ so ɲini location na c'est que dɛsɛ de b'a la. donc est ce que o kɔrɔ ye ko sotigiw bɛ k'u sago kɛ luwanse tabaw la bi. bɛɛ de bɛ ka gouvernement b'a sago kɛ la luwanse la sotigi b'a sago kɛ la luwanse la agent immobilier dɔw b'u sago k'u la coxeur b'u sago k'u la a kɔrɔ o de ye quoi. d'accord ayiwa docteur Yakuba Kulibali est ce que e ka dɔnniya la i ye sariya dɔnbaa ye sago n'a bɛ ka kɛ luwanse tabaw la wa. bon n bɛ aw fo aw minnu a to an ka se aw ka jabaranin kan bi ka an hakilina fɔ ni luwanse ko in na nka n'i y'a mɛn ko luwanse a fɔ kɔnɔguwan n'i ye mɔgɔ ɲɛsinnen ye luwanse ma kɔnɔguwan de bɛ daminɛ kɔnɔguwan bɛ daminɛ fɛn saba jate la wari ko kɔnɔguwan bɛ daminɛ n b'a wari bɔ min a wari bɛ sɔrɔ cogo di yala n bɛna se k'a laban n bɛna sigi yɔrɔ jumɛn o kɔnɔguwan bɛ daminɛ parce que n'i ko i bɛ luwanse ɲini i sagona yɔrɔ tɛ kɛ dɛ i bɛ dɔ de ɲini i b'i wasa don ni min ye k'o minɛ ten k'i sigi yen nɔ a sabanan ye min ye i bɛna sigi yɔrɔ min i ni mɔgɔw minnu bɛna sigi kɛ ni olu ye luwanse wɛrɛw ye soit o ye sotigi yɛrɛ ka mɔgɔw ye i n'olu cɛ bɛna kɛ cogo di jɔnniw don ɲani i ka nin dɔn i bɛ taa bɛ kɛ kɔnɔguwan ye o de la n'a fɔra luwanse kɔnɔguwan don kamanagan don o de bɛ ne fɛ k'a fɔ ye fɔlɔ. mais i kuma dɔ fɔ sisan na k'a fɔ ko maa minnu bɛ taa luwanse ta ko jamana ɲɛmaw sotigiw ani agent immobilier dɔw bɛ k'u sago k'u la est ce que o sɔnna o yɔrɔ ma. o ye diyagoya ye parce que an ka jamana in kɔnɔ n'o ye mali ye n'an y'an bɛɛ jɛ ye an ka faamaw ɲɛmɔgɔw n'u k'o so dɔrɔn u b'a fɔ ni hakilina min ye sariya minnu bɛ ta soko la a sariya bɛ ta ni hakilina min ye ka mɔgɔ kɛ sotigi ye alors que ni a fɔra luwanse o tɛ ka mɔgɔ kɛ sotigi ye o ye ka mɔgɔ dɛmɛ a ka so sɔrɔ wagati la nɔgɔya la yanni a k'a yɛrɛ sɔrɔ ka k'a yɛrɛ sago ye mais ni sariyaba tɛ yen min bɛ ɲɛsin luwansew ma k'u tanga k'u kisi parce que fasodenw de don ni sariya tɛ yɔrɔ min bɛɛ sagokɛ de bɛ kɛ yen ni bɛɛ sagokɛ daminɛna tɔɲɔni de bɛ daminɛ o ni tɔɲɔni kɛra kɔnɔguwan de bɛ kɛ sisan an b'a kɛ cogo di mali la sariya ma ta k'a sin luwanse dɔrɔn ma a ka luwanse ko dɔrɔn ɲɛnabɔ n'i ye kuma dɔ fɔ i ko k'o ye diyagoya ye nka est ce que a dagalen don. oui ni n ko diyagoya don parce que ni sariya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ yen magosaw ni ɲɔgɔn tɔɲɔ kɔ hali n'i y'a ye an ye sariya kɛ an ka sociétéw kɔnɔ an ka jamanaw kɔnɔ a kun de ye bɛɛ ka balo lafiya la ni bɛɛ balola lafiya la bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ b'i sago sɔrɔ mais ni sariya tɛ yen bɛɛ tɛ balo lafiya la o ni bɛɛ ma balo lafiya la tɔɲɔ ni kamanagan in de bɛ daminɛ o de la diyagoya ye sariya ka ta tant que sariya tɛ yen tɔɲɔni in tɛ se ka dabila a la kɔnɔguwan in tɛ se ka dabila soko la luwanse la. Fabu Kante k'aw bɛ k'aw sago kɛ luwanse tabaw la. bon hakili a ko de ko agent immobilier dɔw voilà donc ne bɛ fɛ ka min fɔ o de sariya dɔ bɛ mali luwanse ko la sariya min bɛ yen nɔ a sariya taara depuis 27 septembre 1969 le décret n'est-ce pas 146 PGRM du 27 septembre 1969 o ye sariya kelen sariya filanan bɛ yen nɔ o fana ye décret wɛrɛ août 67 ni ma fili mais kuma bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ sariya min tara 69 an bɛ 2020 na est ce que o sariya ye location ko ye cogo min na a ye a organiser cogo min na a ye prix minnu fixé la o sariya ye location prix ko a y'a fɔ est ce que o min kɛra 69 ka se bi la est ce que yɛlɛma kan ka don la wa yɛlɛma man ka don la hakilima bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ ko o sariya nin an bɛɛ bɛnnen don a kan bi
k'a fɔ ko sariya nin yɛlɛma kan ka dɔ la a kan ka renforcer fɛn caman kan mais ni sariya tɛ n'o tɛ kelen ye précision fɔlɔ ye min ye précision filanan ye min ye Ture ni mɔgɔ y'a ka so jɔ docteur ye kɔnɔga min fɔ ko luwanse ye ko ye kɔnɔga ye Mali kɔnɔ c'est vrai hali sotigi ko fana ye kɔnɔga ye Mali kɔnɔ yan nɔ agent immobilier ye kɔnɔga de don pourquoi n bɛ ka nin fɔ parce que ni location ko fɔ i bɛ acteurs minnu bɛ don a kɔnɔna la i b'olu de dɔn mɔgɔ min mana ka $30,000 $40,000 $50,000 $100,000 don a ka so la a y'a ka baara de kɛ ka so jɔ n bɛ n balimakɛ an bɛna so yɔrɔ ma parce que ne tɛ mɔgɔ juger a y'a yurugu a y'a bɔ yan fɛ mais n bɛ ka taa je reste factuel n bɛ ka exemple dɔ de ta quoi a ye $50,000 $50,000 $100,000 don so la a ye so jɔ a bɛ fɛ k'a di location na walasa a ye wari min don so kɔnɔna la o ka se ka rentabiliser dɔɔni dɔɔni mais min f'i ye fɔlɔ maliyɛn yɛrɛ ka pouvoir d'achat o ye location ko yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ n'a bɛ $100,000 $50,000 don so la k'a bɛ se ka so kelen k'a bɛ se k'a louer mɔgɔ ma yan nɔ $80,000 ou bien $60,000 ou bien $100,000 a tɛ se mɔgɔ min bɛ location ta Mali kɔnɔ ko a b'a sara $20,000 $30,000 olu ye maliyɛn sɔrɔtigibaw ye sinon maliyɛn minnu bɛ yen nɔ minnu ka ca min 80% n t'a dɔn ka tɛmɛ bon n bɛ ka chiffre fɔ ten tɔ mais fantan minnu ka ca kɔnɔna la i b'a sɔrɔ u ka location $50,000 $10,000 $15,000 $16,000 $17,000 a cayalenba ye n'est-ce pas a bɛ se $20,000 ma donc pourquoi n bɛ ka nin fɔ parce que mɔgɔ min fana y'a ka wari don so la ale fana bɛ fɛ ka ka investissement de rentabiliser et m'a ka so mais rentabiliser li o kan ka kɛ sariya kɔnɔna na o kan ka kɛ dɔɔni fana justement o sariya n ye kuma daminɛ n'o de ye o sariya dɔ talen don location ko kama Mali kɔnɔ mais bi an bɛɛ bɛn nɔ ko kɔni siga foyi t'a la o sariya nin tiɲɛ a sariya kan ka lajɛ Jakite est-ce qu'il sɔnna ma fana Jakite ka kuma na k'a fɔ ko agent immobilier dɔw jamana ɲɛmaaw ka sariya taabolo ani sotigi dɔw olu fana bɛ k'u sago kɛ loyer tabaw la wa mais bien sûr c'est à dire que ni sariya tɛ yɔrɔ min na o ye yɛrɛsagokɛ de o ye yɛrɛsagokɛ de mais n bɛ fɛ ka min dɔn le fait que sariya tɛ yen nɔ a tɔɔrɔ dama tɛ locataires dama kan quoi a tɔɔrɔ bɛ hali sotigiw yɛrɛ fana kan n bɛ fɛ k'o de démontrer quoi n bɛ fɛ ka min fana fɔ parce que an bɛ bon an ye agent immobilier o kɔrɔ ye mun ye an bɛ sotigi ani locataire cɛ an kan ka baara kɛ ka sotigi ka intérêt sauvegarder i n'a fɔ ka locataire ka intérêt sauvegarder k'an yɛrɛ fana ka intérêt fana sauvegarder parce que an fana bɛ baro an ka baara de la justement dɔw y'a jira k'aw yɛrɛ de ye problème ye ko ka d'a kan tuma dɔw la aw de bɛ so yɛrɛ sɔngɔ tɔ gɛlɛya o tɛ se o ye kunfɛ kuma de ye ni ne san 10 ni dɔɔni nin baara kɔnɔna la n bɛ min f'i ye so prix fixé a bɛ dépend sotigi de la fɔlɔ agent immobilier bɛ se ka conseil d'an ma a karisa i ye nin so ni prix fixé nin na ne bolo an ka kɛ nin prix ye mais ni sotigi ko bon n bɛ ka so d'i ma i k'a gérer bon n ka so ye $40,000 n'i k'a ma k'a fɔ ne bɛ location sɔrɔ a la min na maintenant c'est à prendre ou à laisser soit i b'a ka so gérer ou bien a bɛ taa ɲini cogo wɛrɛ la donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a gɛlɛya bɛ bɛɛ kan mais n bɛ laban ni kuma min ye c'est vrai n bɛ kuma d'i ma sɔɔni pour que i k'o yɔrɔnin fɔ Jakite est-ce que loyer da ka gɛlɛn Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ wa loyer da ka gɛlɛn ale bɛ ka kuma caman fɔ c'est i b'a fɔ ko kuma dɔw la an bɛ tɛ Mali kelen kɔnɔ cogo di saba de don indépendance talen fɛn bɛɛ tun bɛ jamana de bolo an tun b'a fɔ o ma ko socialisme hali n'a sɔrɔ n'i ye ɲinini yɛrɛ kɛ a tɛ fɔ socialisme quoi mais a tun bɛ socialiste sira kan donc état de tun bɛ ko bɛɛ kɛ sariya min taara o kɔnɔ ani an bɔra yen ka na an ka république filanan kɔnɔ fanga tun bɛ an yɛrɛ ko gɛrɛntɛ fanga sabanan ye mun ye o ye an donna tuma min na bɛɛjɛ fanga la est ce que olu tun bɛ se ka yanni bɛɛjɛ fanga ka na olu tun bɛ yen wa agent immobilier tun bɛ yen wa u tun tɛ yen o an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn de tɛ c'est à dire a bɛ ka kuma ma ban mais sariya de tɛ yen ni sariya tun bɛ yen olu tun bɛ kɛ kabiri indépendance taara nin fɛ mais n'u nana kɔfɛ de a tɛ yen de wa walima kelen a kan ka yɛlɛma de a tɛ yen de bɛɛjɛ fanga binnen
ordonnance fɔlɔ mun taara a fɔra ko ka jago labila bɛɛ k'i ka sɔngɔ sigi cogo min ka di ye ordonnance fɔlɔ min taara en 92 avril donc a tilala k'a fɔ sisan ko tuguni ko so sɔngɔ a bɛ fɔlɔfɔlɔ min don sotigi de fɔlɔ b'a kɛ yala ni sariya bɛ yen sotigi kan k'o fɛn wa n'i bɛ don so kɔnɔ normalement ni sariya bɛ yen i tɛ taa sotigi tɛ kuma o sariya de bɛ ta dɔrɔn olu bɛ sigi dɔrɔn olu tun bɛ baara kɛ ka ɲa mais agent immobilier o gɛlɛya min b'an kan fɔlɔ so da ka gɛlɛn n'i wulila i tɛ se ka so sɔrɔ i yɛrɛ ye i mana wuli ka taa agent immobilier min fɛ yen i tɛ se ka so sɔrɔ a caman fɛ yen quoi parce que ni fɛn kɛra sisan ni fɛn min ka ca an b'o de ta n'i taara fo mɔgɔ dɔw ka don a la a bɛ fɔ mun ma ko kisɛ n'olu wulila i bɛ 400 di dɔw ma u ka déplacement bɛɛ ou bien dɔw bɛ yɛrɛ 1000 ni so sɔrɔla so mana sɔrɔ kalo kelen bɛ d'u ma pratiquement kalo kelen bɛ di coxeur ma ka sɔrɔ foyi tɛ o bɛ kɔlɔlɔ b'an kan donc n'i sigi k'a lajɛ fantanw an mun fantan mun bɛ location na an de sɛgɛnnen don ni bi a bɛ fɔ ko an ka yurugu kɛlɛ an ka nin kɛlɛ an ka nin kɛlɛ so ka se ka jɔ 100,000 an ka jigin dɔɔni fɔlɔ so kun bɛ jɔ a bɛ di baarakɛlaw ma i bɛ don a kɔnɔ baarakɛla fɛn fɛn jateminɛ min kɛra i tɛ se ka so jɔ cogo si ni san 10 kɔnɔla tɛ donc o kun b'a to location ninnu kun tɛ dɔw kuma mais sisan ale yɛrɛ ko k'u ka fɛn rentabiliser e tɛ se ka 100,000 don fɛn na k'a fɔ k'e bɛ tila k'o rentabiliser a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko wɔrɔlafili o ye sojɔ de ye c'est à dire n'i ye so jɔ bɔgɔ la dɔrɔn a banna o ye jamana tuntunni a tɛ taga yɔrɔ si tɛ yen nɔ kɔ i tɛ mɔgɔ si ye k'a fɔ ko min ye jateminɛ kɛ économie kunda n'a b'a fɔ mɔgɔ e bolo minnu bɛ so jɔ k'u bɛ fɛ k'u ka wari labɔ wari u man k'a labɔ wa mais i b'a kɛ cogo jumɛn mais u ka wari donnen na o fana faamuyali ka gɛlɛn Touré n'i b'a fɛ ka yurugu kɛlɛ jamana kɔnɔ i bɛ sojɔ de fɔlɔ dabila ni politique ɲuman dɔ taara sisan i b'a ye c'est à dire wari même ko mɔgɔ bɛ wari ta et puis surtout Mali la a bɛ fɛn dɔ bɛ yen sisan mais Jakite ni sojɔ dabilala est ce que luwanse fana na sɔn ayi a bɛ di de aw bɛ politique logiquement ta location bɛ a fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka feere juru la quoi ayi min bɛ feere juru la ani min b'a to di fana location na i bɛ fɛn sow jɔ k'a bila agence bɛ se ka dilan o bɛ confier agence yɛrɛ la so b'u bolo a bɛ louer de sariya bɛ tigɛ nin kan ka kɛ nin wari nin a banna o ye ko nɔgɔlenba de ye mais tant qu'o ma kɛ an bɛ tan sariya si tɛ yen fana a bɛ kɛ anw de kan sinon o ye fɛn dɔ ta n'a wulila ko logements sociaux an bɛ kuma logements sociaux kan sɔn Kulibali est ce que a bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na a bɛ se ka nɔgɔya ten cogoya la Jakite bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na luwanse ko in tɛ se ka nɔgɔya tant que gouvernement yɛrɛ min i sen don a la sabu ka d'a kan fɔlɔ mɔgɔ minnu b'u ka so jɔ u tɛ so jɔ mɔgɔ dɛmɛ kama jago de don ka nɔ ni nafa caman sɔrɔ a la wa jago min don jago kɔrɔtɔlen de don u bolo n'i ye 100,000 don so la sisan sotigi hakilina ye yanni san 10 cɛ o k'a sɔrɔ a ye 100,000 in sɔrɔ a bɛ se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ so jɔ mais est-ce que o ka kan o man n'i ko o ka kan ale de t'a ka so ye a ka kan mais yala a ka ɲi yan sariya ma foyi fɔ o kan sariya t'a dɔn luwanse ko la a b'a ko yɛrɛ kɛ cogo min ni Mali la o de ye tiɲɛ ye sariya yɛrɛ t'a dɔn a b'a ko kɛ cogo min ɲɛmɔgɔw n'o ye faamaw ye hakilina jɔlen t'u bolo luwanse ko la mais ko tiɲɛ fana ye min ye olu tɛ luwanse ko yɛrɛ fana réalité dɔn
parce que n'i y'a fɔ an ka ministre dɔ ye sisan ko ne bɛ se ka dɛsɛ 2,500 la ka so sara mais n bɛ se k'a sara 2,000 dɔrɔn a b'i ɲininkali kɛ k'o bɛ kɛ cogo di alors que n'i ye ne ka sara lajɛ ko 2,500 bɛ se ka bɔ a la i b'i ɲininka k'a fɔ de ne faw bɛ yen ne baw bɛ yen ne denw bɛ yen nɔ ne ka essence sɔngɔ bɛ yen nɔ ne ka dumuni sɔngɔ bɛ yen ne denw ka kalan wari bɛ yen nɔ ni muso ni denw banana o fana wari bɛ yen maintenant a man ɲi a ka gɛlɛya a tɛ se ka nɔgɔya tant que gouvernement min ɲi don a la minnu bɛ taa luwanse ɲini k'olu dɛmɛ o kɔrɔ tɛ a ka sotigiw kɛlɛ dɛ ni e y'i ka so jɔ maɲamugu ya exemple don i y'i ka so jɔ maɲamugu ka a kɛ 60,000 ye mais maɲamugu kun dɔ la o so ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ gouvernement ta don o ye 2,444 ye mɔgɔ t'a fɔ k'i ta lajigin mais gouvernement wajibiyalen don ka so prix nɔgɔya mais n'a a wajibiyalen don ka so prix nɔgɔya a ti bere da mɔgɔw kun k'a y'aw taw nɔgɔya dɛ parce que labilali de kɛra libéralisation in kɔlɔlɔ dɔ de ye nin ye labilali kɛra a tɛ se ka mɔgɔw wajibiya fo i k'i ka so kɛ nin ye parce que ale m'e ka so jɔ o mais ale ka kan ka so jɔ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ k'a d'u ma n'a ye so jɔ o cɛ ka ɲi mais a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka di dɛsɛbaatɔw ma mais ni gouvernement ye so jɔ bi est ce que dɛsɛbaatɔ b'a sɔrɔ o ye kuma wɛrɛ mais a ka so jɔ fana k'a bila location na dɛsɛbaatɔw ye mais sotigiw bɛ min kɛ tuma dɔw la ni mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko i b'a ye kalo kelen kɔnɔna na a bɛna f'i ɲɛna k'a fɔ ko so sara ye nin ye san kelen bɛ yɛlɛma yɔrɔ min na u bɛ dɔ fara so wari kan tuguni o ko ninnu ka kan fana o man kan parce que bɛnkan de bɛ sotigi ni min ye luwanse ta cɛ ni so prix dɔ bi fara a kan u ka kan ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn lamɛn ka wagati jan dɔ fɔ pour que min bɛ luwanse la a bɛ se k'i labɛn ka dɔ fara a kan mais a man kan ka n'i jɔ suko ni dugujɛ cɛ k'a fɔ ko n ye dɔ fara a kan parce que ale nata bɛ bonya de jagokun de don ale bolo tant que soko in ye jagokun ye a tɛ se ka nɔgɔya agent immobilier minnu fana bɛ yen olu ye fɛn ɲininaw de ye n'u bɛ 100 sɔrɔ bi u bɛɛ ka laɲini ye u ka 200 sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ kalo kura u ka 300 sɔrɔ so prix tɛ se ka jigin o la fana o mais gouvernement bɛ se ka contrat kɛ ni olu ye k'olu bila a ka baara la a b'u sara kalo la a bɛ fitinin dɔ d'u ma ka so kɛ jagokun ye o de ka kan ka dabila ni gouvernement tɛ se ka o kɛlɛ a kɛlɛcogo ɲuman sariya kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ so jɔ k'a di dɛsɛbaatɔw ma mais a kana kɛ n'a ye so jɔ n ka mɔgɔ ye karisa ye n ka mɔgɔ ye karisa ye nin relation in man cɛ a bɛ di non a ka kɛ ni dɛsɛlen yɛrɛ don d'accord i bɛ se ka buruburuni sara n'aw bɛ so prix fixé ou bien ni sotigiw n'u bɛ jɛ ka prix fixé so prix fixé aw b'a kɛ cogo di d'accord donc i ka nin kuma nin diyara n ye fɔlɔ parce que i y'a yira k'a fɔ agent immobilier tɛ so prix fixé fɔlɔ faut que ce soit très clair agent immobilier tɛ yen nɔ min bɛ so prix fixé c'est à dire que an bɛ mode d'économie libérale kɔnɔna la je crois que an ka kuma nin tɛna ko o yɛlɛma bi quoi d'accord en réalité o kɔrɔ ye mun ye pour que k'a faamuya a bɛ kɛ cogo di est ce que sotigi de bɛna fɔ n ka so ye 5000 ye i ka pourcentage ye nin ye ou bien ale b'a fɔ 5000 don agent immobilier bɛ sɔrɔ ka ta fara a kan non sotigi bɛna f'i ye bon so bɛ n bolo n bɛna d'i ma i b'a gérer mais n bɛ fɛ nin ka kɛ n ka so loyer misali la n ka so ye 20,000 ye sisan ni sotigi bɛ o option fɔlɔ ye sotigi bɛ se k'o fixer ni sotigi ko bon ko nin ye n ka so ye 20,000 ye donc agent immobilier bɛ locataire ɲini a la 20,000 na mais agent immobilier ka commission o bɛ bɔ sotigi de ka loyer la o c'est à dire que i mana loyer min minɛ i n'a bɛ bɛn commission min kan o bɛ bɔ sotigi de ka loyer la donc problème t'au niveau la koyi option fɔlɔ ye o ye option fɔlɔ ye option filanan ye min ye par rapport à la fixation n'est-ce pas du prix du loyer ne kɔni bɛ baara kɛ cogo min na ne tɛ mɔgɔ ka so prix fixé
parce que so prix fixé li mais c'est ka conseil de dima oui ka yoro mais comment be ka kuma général kan est-ce que doute ou tafara kan bon vraiment ne to don sincèrement par là ne to don wa nte fe ka nda do la mais ne kono mbolo baraka ke chugo mina ni mo nana ka so dima ki ka gérer ni atiki ko bon ne be fe ka ni prix ni nga so la et mi agent immobilier e fene conseiller il be se ka tiki conseiller ni so ni be yoro mina sanni ni mbara tanto abeta ne bolo ni prix de ka ni prix de bese ka do la o hal ni client soro ni mo mi ki ma se ka so wa mo ni client soro wa tandrusan il be se ka fo so tiki o ko ki ayro e wa mo mais ne client soro la wa tandru est ce que abe ben o ba tebe surtout que ma do la vice versa aussi est ce que auta fu nyina na ko watan ika yoro mbe yoro min na do ni bese ka faraka anga ke wa tandru mais c'est ça l'objectivité normalement ni ay fait mi fie no ka bon i kan ka kɛ objectif ka fa il fallait ka loyer min fixe ta nin ka bon ko jugunde an ka bila niveau la comme na yɔrɔ min fana fie parce que ale bɛna e fɛ bara dɔ do a tɛ min dɔn a bɛ fi ka conseil de dɔn n'a nana so di ma se ko bon ne bɛ ni nin so filɛ nin ne bɛ fɛ ka a louer 1000 mais ni e b'a dɔn i ni ala cɛ k'a fɔ ko so bɛ se ka 15 sɔrɔ o y'i ka baara de i kan ka fɔ e bɛ ka nin di 1000 na mais an bɛ se ka 15 sɔrɔ a la o tɛ k'a fɔ k'i bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ dɛ d'accord o ye jago in yɔrɔ ye halisa o ye prix fixé li yɔrɔ ye maintenant n'aw bɛna dɔ fara so wari kan mɔgɔw bɛ location na déjà aw bɛ fɛ ka dɔ fara so wari kan aw b'o fana kɛ cogo di bon o fana filɛ nin ye agent immobilier si tɛ yen nɔ min bɛ dɔ fara so wari kan ka ni sotigi yɛrɛ ka yamaruya tɛ o tɛ agent immobilier ɲuman ka baara ye mun ye i kan ka fɔ sotigi ye ni so b'i bolo sariya b'i bolo ka dɔ fara so location kan c'est son droit mais kɛcogo de b'a la kɛcogo b'a la cogo di dans le temps et par rapport à la quantité o kɔrɔ min i tɛ se ka wele i tɛ se ka na sisan bi lundi ko bon a fɔ mɔgɔ min bɛ n ka so kɔnɔna la a bɛ n ka so sara 1000 n bɛ fɛ lundi prochain n'est-ce pas ou bien nin kalo sara ni nin kalo sara n ka so ka kɛ 1500 ye an b'a fɔ ko non a tɛ kɛ ten pourquoi parce que i ye sariya fila sɔsɔ hali ni entre n bɛ ka sariya ko kuma fɔ parce que il y a un vide dans tout ça n bɛ fɛ ka min fɔ a yɔrɔ la donc ni o firi ye e kan ka fɔ augmentation bɛ kɛ mais a kan ka kɛ cogo dɔ de la mais yɔrɔ kosɔn n y'a fɔ yan nɔ ni sariya tɛ ko la hakili ni dusu de b'a dilan quoi c'est-à-dire que la bonne foi wala ka dilan mais c'est très compliqué mais n bɛ fɛ ka min f'i ye est-ce que maa minnu bɛ luwanse la yanni dɔ ka fara prix kan u hakilila bɛ ɲininka très bien o yɔrɔ fana ye min ye normalement agent immobilier min b'a ka baara dɔn ni so bɛ kɛ ni e bɛ ka so gérer ni yɔrɔtigi bɛnna so augmentation kan e de kan ka bataki sɛbɛn ka ci locataire ma k'a fɔ a ye k'a fɔ dɔ bɛna fara so location kan à partir de quel moment o y'a sɔrɔ i ni sotigi e y'a expliquer k'a fɔ ko augmentation man ka kɛ n'a tɛ kɛ ni sariya kɔnɔ la o ye ka baara yɔrɔ ye quoi mais i t'a a yɛrɛ hakilila ɲininka n'i y'a sɔrɔ an bɛ fɛ ka dɔ fara an ka so wari kan a bɛ kɛ cogo di kuma ɲɔgɔnya tɛ yen non c'est-à-dire que i b'a informer il y a des cas où i b'a informer locataire yɛrɛ bɛna négociation na o kɛra ni hali kɔsa na ma mɛn kosɛbɛ sotigi ko ka dɔ fara fɛngɛ kan an y'a kɛ sariya kɔnɔ an y'a ci mais après locataire nana k'a fɔ ko vraiment an ka essayer ka négocier et puis sotigi sɔnna négociation ma a ko k'an ka kɛ cogo min na an ye dɔ b'a prix la donc ne bolo ni sariya tɛ yɔrɔ min na an ka kuma ɲɔgɔnya ni fɛn caman de bɛ se k'o régler mais n bɛ fɛ ka kuma dɔ mais généralement est ce que a tɛ kɛ ko c'est à prendre ou à laisser i n'a fɔ a bɛ fɔ tubabukan na cogoya min na i b'a ta walima kelen i b'a to yen nɔ n bɛna dɔ fara an ka so wari kan à prendre ou à laisser o bɛ se ka kɛ cas dɔw la mais il faut jamais généraliser ne bɛ ka kuma ni hakili il faut jamais généraliser c'est-à-dire que fɛn ko cas dɔw bɛ yen nɔ vraiment ça se passe très bien cas dɔw bɛ yen nɔ ça se passe moins bien cas dɔw bɛ yen nɔ ça se passe très mal bon o bɛ sotigi ko la cogo min na o bɛ agent immobilier ko la ten comme o bɛ locataire ko la locataire ko ne yɛrɛ c'est-à-dire que an bɛ hakili baara an bɛ ka bɛɛ ka droit de jateminɛ un consommateur aussi il a des droits mais il faut reconnaître que consommateur fana dɔw bɛ yen nɔ ka devoir an bɛ tila ka so non devoir dama tɛ dɛ olu bɛ tɔɔrɔ min lase sotigi ma an da bɛ so fana ma non o fo ka o fana ka fɔ an da bɛ s'a ma il faut que o fana ka fɔ ayiwa est ce que min ye ka locataire k'u hakilila ɲininka yala sani dɔ ka fara so prix kan o kɛbaliya a ka kan wa Touré ne y'a fɔ Kulubali y'a fɔ ni sariya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ c'est à dire min ka di setigi a b'o de kɛ a bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne ye c'est à dire Kante bɛ ka kuma dɔw fɔ effectivement an ye consommateurs ye an ye nin dɔ kɛ san 2014 agent immobilier dɔw bɛ yen olu bɛ delili yɛrɛ kɛ mais n'i ye fɛn ta 100 sarada la e k'a sɔrɔ 30 dɔrɔn ou bien 20 o de ka ɲi i b'a fɔ de ko man ɲi ko ɲuman t'u la ou bien 5 dɔrɔn de ka ɲi
a bɛ fɔ consommateur ma de san mana bila dɔrɔn dɔ bɛ yɛlɛ wari kan n'i t'a kɛ i bɛ bɔ tagayɔrɔ si t'i la i bɛ bɔ de o ye fɔlɔ ye alors que n'i ye sariya yɛrɛ ta parce que consommateur fana Nations Unies o fana ye hakɛ dɔw de d'an ma o hakɛ kɔnɔna la i man ka foyi ta cogo si n'aw ma bɛn a kan a kan ka fa ye de so fana an n'a ka kan mais a bɛ kɛ a bɛ wuli a b'a fɔ kan bɛ dɔ hali dɔ k'a dɔ fara so kan o bɛɛ ka bɔ yen n'i nana sotigi e bɛ location impôt mɔgɔw kana san ɲininkali kɛ n'i ko k'i bɛ location la sotigi mana don a b'i gɛn i bɛ gɛn fɔlɔ foyi t'a la parce que an ma bɔ hakili ma n bɛnalen ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ ninnu bɛɛ la s'an ma an b'a ye a ma mɛn an ye cas dɔ ye u taara n'a ye jugement na ka tigi fɛn agent immobilier yɛrɛ ko a ma ko he i jija u bɛ ka fɛn fɛn fɔ kana kɛ wari min b'i bolo o di fɔlɔ n'o tɛ n'i y'i bila sisan n'i ma so dɔ ɲini n'i ye nin sara u bɛ tila k'i ka minɛnw ta ka fili kɛnɛ ma ne de kɔni tɛ se k'a fɔ ko agent immobilier man ɲi o mais o mɔgɔ jeli bɛ yen dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔw ka gɛlɛya dɔn dɔw b'a gɛn parce que olu yɛrɛ tɛ fɛ ka impôt sara voilà mais a lajɛ k'an ka bɔ sisan an bɛ se k'ale émission k'o kan mali la gɛlɛya caman bɛ yen n'i ye impôt fonction n'a donna a kɛcogo yɛrɛ la musaka caman bɛ fɔ a bɛ se k'o ta denmisɛnninw a bɛ se ka denmisɛnninw ka baara sɔrɔ ni fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais wari sonyɛna kabini bɛɛjɛ fanga nana n'i ye 100 ta 80 donna so de la ta essayé kɔnɔna la miliyariw dalen bɛ bɔgɔ la foyi i bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ et puis sisan bɛɛjɛ fanga nana ni mun ye i tɛ kɛ mɔgɔ ye cogo si tant que i bɛ location na d'accord a ye kuma dɔ fana fɔ ko dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ko luwanse kɛbaa fana caman bɛ yen nɔ n'u donna sow kɔnɔna na u bɛ tiɲɛni caman fana don ayiwa sotigiw fana kun n bɛna fɛn dɔ fɔ sisan an ye gɛlɛyaw ta gɛlɛya dɔw bɛ yen mɔgɔ dama minnu yɛrɛ bɛ luwanse damaw o gɛlɛya bɛ yen dɔw bɛ yen o gɛlɛya bɛ u ni agent immobilier cɛ mais an bɛna min ta sisan gɛlɛya si tɛ k'a to warisarabaliya kɔ mais mɔgɔ si tɛ don n'i ma kalo 2 dɔw ta ye kalo 3 dɔw ta ye kalo 1 i b'o caution sara mais ni u bɛ luwanse ka kan ka sara tile 5 tile 6 n'i ma sara n'i bɛ ko ɲuman kalo bɛ to ka sara dɔrɔn u bɛ taa jugement u bɛ taa procédure dɔw daminɛ ka kɛ i bɛ gɛn ni jugement kɛra n'i gɛnna u bɛ taa ko so bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan i ka caution généralement a bɛ kɛ falaki sinon n m'a fɔ effectivement donc arnaque dɔw b'o yɔrɔ fana arnaque b'o yɔrɔ fana la mais foyi c'est-à-dire nin si tɛ ban nin bɛɛ kɔlɔlɔ ye mun ye parce que sariya tɛ yen ni sariya tara nin bɛɛ sariya ta tuma nin bɛɛ de bɛ jateminɛ k'a don a kɔnɔ walasa sotigi b'a ta sɔrɔ état yɛrɛ b'a ta sɔrɔ mun na état b'a ta sɔrɔ parce que impôt sɔrɔta bɛ caya ani min yɛrɛ bɛ location na i bɛ si yɔrɔ sɔrɔ ka ɲa lafiya kɔnɔna la mais an bɛ segin halisa tiɲɛni fana yɔrɔ kan tiɲɛ yɛrɛ la non tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ la parce que dɔw bɛ yen olu bɛ so minɛ ka ɲa dɔw bɛ yen olu t'a minɛ ka ɲa mais n'i y'a ta a kɛra cogo cogo a bɛ kɛ min bɛ luwanse la a bɛ k'o de kan i y'a ta cogo cogo a bɛ kɛ min bɛ luwanse la a bɛ k'o de kan c'est à dire que n bɛ fɛ ka dakunya damadɔ fɔ a bɛ ka a da sera yɔrɔ min ma tan sisan c'est à dire que émission kelen tɛ nin ban est ce que y'an faamuya par exemple n'i ye caution ni nana sa ni mɔgɔ donna so kɔnɔna la a ye caution sara a ye avance sara n da tɛ don question ni avance la parce que maliyɛn hakili la sisan k'a fɔ ko n'i donna so kɔnɔ k'i bɛ caution min sara ko ni gɛlɛya y'i sɔrɔ kalo kɔnɔna la location i ka caution bɛ se ka bila i ka loyer nɔ la
alors que c'est diamétralement opposé o tɛ se ka bɛn cogo si la caution n'i bɛ caution esprit dɔn hali tɛ se k'i miiri k'a fɔ ko caution bɛ se ka bila i ka loyer nɔ la c'est impossible hali agent immobilier minnu b'a fɔ k'u bɛ a baara kɛ caution esprit hali caution esprit u t'a baara kɛ ka ɲɛ mais o dɔ wɛrɛ ne pɛrɛlen don don dɔ la ni débat bɛ yen nɔ an bɛ don nin bɛɛ la mais arnaque min fɔ yɔrɔ nin na arnaque foyi tɛ nin yɔrɔ nin na n'an ka f'i ye a t'a fan si fɛ non c'est quand les choses se passent clairement arnaque tɛ se ka k'a la o non ne bɛ ka kuma parce que caman bɛ taa so ta olu ye kunfinw ye oui o tɛ taa jateminɛ kɛ sani n ka so ta tiɲɛni jumɛn de b'a la mun ni mun de ma ɲɛ a kɔnɔna na donc ni sotigi n'a tigi ma bɛn n'a bɔra ko dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa n'a ye sariya ko la u bɛ tila k'a fɔ ko nin tiɲɛni ni nin tiɲɛni kɛra n ka yɔrɔ la a b'a labɛn donc o yɔrɔ la caution bɛ tunu n'a y'a sɔrɔ sisan ko so bɛ agent immobilier bolo sisan o ye agent immobilier de ka faute ye o tɛ locataire ka faute ye o parce que n'i ye agent immobilier cela suppose que ne bɛ so di mɔgɔ ma i kan k'a dɔn k'a fɔ n'a ye caution sara ka avance sara ka fɛɛrɛw sara e kan ka dɔn k'a fɔ k'a man ka don so kɔnɔ ka sɔrɔ i ma taa état de lieu contradictoire kɛ fɔlɔ k'a lajɛ bon i filɛ ka don i bɛna ka don so min kɔnɔ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan o état de lieu de kɛ n'a bɛ bɔ don min na n'a y'a sɔrɔ sisan condition dɔw bɛ yen nɔ o fana débat jan de n'o condition remplilen don a ka caution kan ka ta ka segin a ma est ce que a ɲɔgɔn faamuya mais n bɛ fɛ ka min ni problème ba ye ne yɛrɛ bolo kuma Kulibali mais yan'o cɛ n bɛ ɲininkali kelen tɛ n ko i la impôt ko la est ce que sotigi hakɛ min bɛ impôt sara Mali la bi est ce que a ka ca bon ne tɛ se k'o juger mais en tant qu'agent immobilier normalement ni so bɛ agent immobilier min bolo k'a gérer diyagoya de n'est-ce pas impôt ka sara la par an yala a bɛ kɛ yan bon a bɛ kɛ mais est ce que a kɛcogo ka ɲi est ce que a bɛ kɛ cogo di o fana problème parce que yugu ni comment dire transparence kow bɛ ka don olu kɔnɔna la il faut reconnaître qu'il y a des sotigi dɔw fana bɛ yen non c'est pourquoi je dis que n bɛ kuma di ma sɔɔni ok il y a pas de problème bien luwanse problème ba fɔlɔ ye kalo sara ko ye i ye ɲininkali kɛ u la ko yala sotigi bɛ se ka na k'a fɔ ko ka dɔ fara a kan sariya bɛ sotigi yamaruya a k'a fɔ ko ka dɔ fara a kan mais kalo saba jatew bɛ di pour que min bɛ luwanse la a k'i labɛn mais mun na an t'a fɔ ko dɔ ka bɔ so prix la est ce que dɔ delila ka bɔ so prix la voilà parce que mɔgɔ min bɛ so jɔ ale bolo n ta de ye n ka so ye a jɔkun ye n ka fɛn de sɔrɔ n ka jagokun de don a kan ka dɔ fara a yɛrɛ kan don o don wa jago min don ale tɛ perdre fiyewu don o don dɔ de bɛ fara ale kan bon tant que o hakilina bɛ sotigi la an bɛ mɛn kuma la luwanse ko tɛ se ka nɔgɔya tant que fanga min ɲi don a la ka dɔ dilan ka bila d'accord o yɔrɔ bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ par exemple ciment da bɛ se ka nɔgɔya nka an bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔna na est ce que dugukolo da bɛ nɔgɔya wa bien ciment da bɛ nɔgɔya a bɛ jigin dugukolo da bɛ nɔgɔya a bɛ jigin ça dépend parce que gouvernement yɛrɛ an bɛ don min na i ko sisan gouvernement yɛrɛ de y'i ɲibɔ nin na k'a bila secteur privé ka bolo kan mɔgɔ o mɔgɔ secteur privé mɔgɔ o mɔgɔ bi dugukolo san k'a jɔ a tɛ kɛ ni mɔgɔ dɛmɛ hakilina ye a tɛ kɛ ni adamadenya hakilina ye donc logement sociaux nafa ma ye a bɛ kɛ ni fɛn ɲini de ye logement ATT-bugu logement sociaux nafa dɔ yera a la nka a ma kun ɲa cogo di parce que au moins ni baako min dira depuis 2009 wagati ka na dɔ y'a sɔrɔ a diyara o ye ni o tɛ o tun t'a sɔrɔ mais bi san laban ninnu kɔnɔ fantan fɛn kɔni tɛ parce que fantan t'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko i ka kalo sara tɛ tɛmɛ a cɛyalen ye 50,000 kan ka na hali i da k'i miiri i b'a sɔrɔ hali o tigi yɛrɛ t'a ɲini parce que ni a fɔra k'o k'a ka dossier don a bɛna 50,000 kɔ de bɛna f'o ɲɛna fɔlɔ k'o da dossier kan a dun fɔra ko k'a dɛsɛbaatɔ dɛmɛ o tɛ ka dɛsɛbaatɔ dɛmɛ kelen filanan a bɛ di mɔgɔ minnu ma se bɛ a caman ye fana o tɛ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ o débat tɛ ka so di o débat ye luwanse de mun na gouvernement tɛ yɔrɔ belebelew jɔ k'a bila location na
gouvernement ka yɔrɔ yan nɔ pour que a ka d'i ma fo k'a sɔrɔ i ye dɛsɛbaatɔ ye n'i donna a kɔnɔ ka sɔrɔ i ti dɛsɛbaatɔ ye a ma n'a dɔn i b'i labɔ a kɔnɔ n'i labɔn'a kɔnɔ o tɛ a dan ye dɛ i b'i nɔ minɛ sariya la i b'i ɲanki. mais est-ce que se bɛ gouvernement fana a se bɛ gouvernement ye est-ce que a tɛna dɔ bɔ fana entrepreneuriat domaine na oui mais na a se bɛ gouvernement ye a bɛ se k'a ɲini n y'o de fɔ a b'a ɲini cogo di ani particulier ani privé de bɛ baara kɛ sisan hali logement sociaux yi gouvernement ti k'a jɔ a yɛrɛ ka wari bɛɛ la o ani privé de bɛ baara la maintenant ni gouvernement ni hakilina ta sa ani privé bɛ baara kɛ n'a ni privé ye baara kɛ ale wajibiyalen don a b'an ka constitution yɛrɛ kɔnɔ gouvernement kan ka so di nɔgɔya bɛɛ ye bɛɛ ka so sɔrɔ mais gouvernement ka o hakilina in y'o min fɔ constitution kɔnɔ gouvernement o hakilina de faamuyala faamaw fɛ ani population fɛ k'a fɔ ko gouvernement kan ka so di ma i k'a ta non o tɛ a bɛ se k'ale fɛɛrɛ kɛ hali ni fu tɛ k'a sɔrɔli nɔgɔya i k'a ta a bɛ se k'ale fɛɛrɛ kɛ hali ni t'i so ta i b'i balo so kɔnɔ fo ka t'i sa so sara wari tɛ k'i ka kamanagan ye n'a fɔra sisan e bɛ baara la e ka sara ye 230 ye mais e bɛ luwanse la so min kɔnɔ i bɛ 180 de sara i ka kamanagan don wa n'i m'a kɛ ka ɲɛ i b'i labɔ n'i ye tiɲɛni kɛ i b'i nɔ minɛ sariya la a kana kɛ dɔnbagaya ko ye dɛ a ka kɛ e ye dɛsɛbaatɔ ye a ka d'i ma ni o kɛra sisan consommateurs bɛ kuma caman na dɔ b'i b'o la parce que consommateurs ka kuma tɛ foyi ye don o don dɔ de bɛ fara luwanse kan don si dɔ tɛ bɔ a la. d'accord est-ce que sababuya ye concurrence ntanya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na sisan na jamana ɲɛmaaw ka fɛn jɔlen o ni privéw ta ni ɲɔgɔn cɛ. non concurrence ko tɛ o jamana bɛ kalifa mɔgɔ minnu na ni jamanadenw hinɛ b'u la sira bɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ walasa k'u ka kɔlɔlɔ dɔgɔya mais n'a hinɛ t'u la o tɛ se ka kɛ o docteur ye fɛn dɔ fɔ sisan a kuma diyara n ye kojugu ko n'i ye faamaw ɲininka o yɛrɛ t'a dɔn location kɔrɔ ye min ye n'i ye an bɛ se ATT bugu fɛn logement sociaux ma bi n'i y'a lajɛ dugukila fɛ k'i ka taa k'a fɔ min ta ye so ye e k'a papier labɔ k'a fɔ e ta de don fɛn bɛɛ kɛ dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ. dɔw y'a jira ko dɔw yɛrɛ bɛ k'u ta bila luwanse la. a bɛɛ de bɛ luwanse la sauf mun sera ka taa étage baw ni fɛnw jɔ parce que i tɛ se ka étage jɔ n'a sɔrɔ se t'i ye. ça veut dire que a ma di fantan ma n'i y'a a lajɛ an bɛ ka fɛn min fɔ kan i ko ko n y'a nɔgɔya o tɛ o ne ye sira fila de ta tuma dɔ la n ko ni so jɔ dabila sisan n ko ni so jɔ dabila la yuruguyurugu bɛ dabila a kɔrɔ tɛ ka c'est à dire i bɛ so ta sa k'a di fɛn agent immobilier ma gouvernement b'a jɔ ka sira a bɛ partenaires ɲini n'u ye so jɔ mɔgɔ kan ka don a la hakɛ wari sɔngɔ min kan ka d'a kan o bɛ dɔn donc o kɔrɔ systématiquement commissaire ko bɛ b'a la. d'accord i bɛ solution kɔnɔna na sanga tɔ man ca sanga kelen bɛɛ lajɛlen a ko jaabi bɛ se ka kɛ mun de ye walasa a jo jaabi ye min ye sisan bɛɛ ka lafiya a jo jaabi ye min ye sisan an k'an sigi an ka kuma u dɛsɛlen bɛ ka sariya min nabɔ papier min nabɔ kabiri a san 5 de filɛ nin ye décret min nabɔ an k'an sigi o décret labɔ bɛɛ ka wuli agent immobilier ka wuli consommateurs ka wuli service technique ka na an k'an sigi n'an kumana c'est sûr que papier min mana bɔ kɔnɔ d'accord bɛ se ka fana bolo mais ka tila gouvernement ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ fana quoi. d'accord sigikafɔ ni sariya ko est ce que o de bɛ se ka k'a jaabi ye. bon ka sariya ta min adaptelen don réalité la ça c'est normal au niveau institutionnel parce que ko bɛ ni cadre t'a kɔnɔna la ko caman bɛ se ka ci a kɔnɔna la mais min fɔ consommateur bɛ ka représentant de consommateur bɛ jacté avec voilà sariya min fɔ tantôt décret 2015 nin ko effectivement hali sa a ma signé ne ye décret nin n y'a kalan kosɛbɛ a bɛ n bolo yan nɔ n mɛnna ka atelier minnu kɛra fɛngɛ la n y'a bɛɛ participer mais nin décret nin hali ni nin signera a tɛna foyi bɔ Mali location problème na. mun de bɛna fɛn bɔ a la. min bɛna fɛn bɔ a la il faut que minnu bɛ location ko la c'est à dire que minnu b'a a terrain kan de façon réelle dans la réalité. Est-ce qu'il faut bien c'est pas pour que ka plus que agent immobilier ma parce que olu de ni locataire olu de bɛ locataire ni so tugu olu bɛ réalité olu ka kuma ɲɔgɔn fɛ walasa jaabi ka sɔrɔ a la kuma tɔ man jan voilà kuma tɔ man jan mais Kulibali an bɛ kuma di ma jaabi bɛ se ka kɛ mun de ye bi teliya la. Gouvernement ka partenaire ɲini investisseur ɲini
u ka yɔrɔ caman jɔ k'a di dɛsɛbaatɔw ma a prix jigini. est ce que yɔrɔ yɛrɛ tɔ bɛ Bamakɔ bilen wa? Kojugu, ayiwa. An bɛ foli lase an ka maa saba welelenw ma. Dr Yakuba M Kulibali, ale ye sariya dɔnbagana ye, école karamɔgɔ don, ɲininikɛla fana don. Abdulwahab Jakite, ale tun bɛ yan Askoma tɔgɔ la, Askoma ɲɛmaadakan don. Fabu Kante, ale ye Afrique Immobilier Commerce Général o ɲɛmaa ye. Ne yɛrɛ Muhamadu Ture, nɛgɛ karafe juru ani jaw labɛnba Peting Jara ni Gagné Kante. Aw k'an bɛ sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri.